बरतानवी अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के कायद जेरेमी कॉर्बन बर्मिंघम सेंटर मस्जिद के दौरे पर पहुंच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था, इंग्लैंड में इस्लामिक फोबिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वो तमाम कम्युनिटीज़ को यकजा देखना चाहते हैं। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सानेहाय न्यूजीलैंड के बाद बर्मिंघम में इंतहा पसंद हमलों के बाद लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बन ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए बर्मिंघम सेंटर मस्जिद का दौरा किया। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। यूरोपियन इलेक्शन में मिडलैंड्स से हिस्सा लेने वाले अंसर अली खान और ज़ारा सुल्ताना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी रहनुमाओं से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। अगर जनरल इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो ब्रेक्जिट पर नो डील मंजूर नहीं करेंगे। No, only a couple of years ago we saw the death of Mohammed Salim in Birmingham. He was killed walking home from the mosque after Fajr prayers. And as a young person, as a Muslim, I'm concerned when my mum wears a hijab and walks out, and when my dad goes to the mosque. We saw only what happened in New Zealand. The rise of the far right is something that should concern all of us, and they're mobilising across Europe, and they're mobilising in America too, and they're being financed by the far right in the US. So I see these European elections as an opportunity to really get that message home that we really need to get together and make sure that progressives and socialists are in the European Parliament and they're building broad coalitions to tackle the far right, because our lives literally depend on it. जेरेमी कॉर्बन का कहना था कि इस मुल्क में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अगर कोई मस्जिद, मंदिर या चर्च पर हमला करेगा तो ये हमला सब पर तस्वुर किया जाएगा। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। I heard about the incident outside the mosque in Seven Kings, and I expressed my sympathy and my solidarity to all of the people that use that mosque, as indeed I do to mine and every other mosque. Islamophobia has no place whatsoever in our society. My party has adopted a very strict code which outlaws Islamophobia in any form within our party, and that is what I'm determined to achieve in the whole country. And it will be a Labour government that will ensure that race relations legislation is absolutely specific and tough on all forms of racism within our society. In this holy month of Ramadan, let's remember the enormous contribution made by Muslims all over Britain in donations to charity, in supporting homeless people, in throwing open their doors for those wonderful iftar suppers, and being very much part of our community. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। इस दौरान MP लैम्बर्न, MP शबाना महमूद, कौंसलर मरियम, यूरोपियन उम्मीदवार अंसर अली खान और दीगर ने जेरेमी कॉर्बन के इस दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस इकदाम से मुस्लिम कम्युनिटी के हौसले बुलंद हुए हैं। Important for us that we have a positive campaign around the European elections. These are going to be difficult elections. Brexit is one of those issues that has divided everybody, but as Jeremy said here today, we've got to try and find a way to bring the country back together. We've got to get beyond Brexit as well as resolving Brexit, and the Labour Party will obviously continue in its national mission to have a national policy offer that can bring the country together. These will be tough elections, but it's important that people remember, if you want change in this country, only the Labour Party can provide it. I have the privilege of meeting Jeremy Corbyn today, and I'm really happy that he's been able to visit our city, and he's shown massive support for the Muslim community, and he's been very grateful for the invite and his journey here. He's had a very pleasant trip here. He's also shown his solidarity and the fact that he's standing against Islamophobic attacks that have taken place in the Muslim mosques this year and last year. बर्मिंघम के अंदर जो न्यूजीलैंड के वाक़या के बाद मसाजिद पर अटैक हुआ था, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ सॉलिडारिटी के लिए भी विज़िट करना चाहते थे, और उसके साथ साथ यूरोपियन इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपना पैगाम पहुंचाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि आज उनका सेंट्रल मॉस्क बर्मिंघम के अंदर इज़हार यकजहती के हवाले से और यूरोपियन कैंपेन के हवाले से ये इंतहाई कामयाब दौरा रहा है, जिसमें न सिर्फ उन्होंने मीडिया से बात की बल्कि कम्युनिटी की बड़ी तादाद से जो लेबर पार्टी का पैगाम पहुंचा है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क इस वक्त तकसीम की तरफ जा रहा है, मुल्क डिवाइडेड है, और ब्रेक्सिट के बाद अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लें, इस बर्मिंघम और मिडलैंड के अंदर फूड बैंक देख लें, होमलेसनेस देख लें, कोई भी इशू है वो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। We're pleased today to be able to welcome Jeremy Corbyn, leader of the Labour Party,
here in Birmingham and at Central Mosque. We've in support of the European elections that are happening. We've got a strong Labour team, and hopefully people will come out on the 23rd of May and vote Labour. It's really important for us to recognise that this election will also not just symbolise what the MEPs will do in terms of the region, but also the fact that we've got a national picture of a divisive campaign which led us to some of the conversations around Brexit, and actually people like Nigel Farage do not deserve a place in politics, which is all the more reason why for Muslim communities and for people like ourselves with the backgrounds that we come from, it is more important for us to campaign, to come out and to vote for a Labour team in the West Midlands for the European election. So it's brilliant. This is Jeremy Corbyn's first visit to Central Mosque. Really big audience and a very clear message. We need people to go and vote in the European elections because it's about the kind of society and the kind of country that we want to build. And in this holy month of Ramadan, we celebrate particular important qualities, that sense of charity and looking after each other. We would like to build a country and a Europe where we look after each other better and honour that great teaching of Islam more effectively in our daily lives. That's what we're about in the Labour Party, and that was the message Jeremy gave to people today. मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती करते हुए जेरेमी कॉर्बन ने कहा कि लेबर पार्टी तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट जॉन हावर्थ और लेबर पार्टी के MP टोनी लाउंड से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों समेत CPEC से मुतल्लिका तफसीली बातचीत की। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान और बरतानिया के तारीखी, इक्तसादी और सियासी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने और इक्तसादी राहदारी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स से इस्तिफादा हासिल करने पर जोर दिया। लंदन के मकामी होटल में एलिंग बारो के पहले पाकिस्तानी डेप्यूटी मेयर के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर डेप्यूटी मेयर एलिंग बारो मुनीर अहमद ने कहा कि बरतानवी सियासत में पाकिस्तानी नयाद सियासी शख्सियात का आगे आना फ़ख्र और खुशी का बायस है। तकरीब के हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। लंदन की एलिंग बारो में पाकिस्तानी निजात मारूफ शख्सियत कौंसलर मुनीर अहमद के डिप्टी मेयर मुंतखब होने के एजाज में मुकामी होटल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से ताल्लुक रखने वाली सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी मेहनत से सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपना मुकाम बनाया है। मुनीर साहब जो है वो हमारी कम्युनिटी का फख्र है और यही वजह है कि सारे जितने भी साफी हैं बगैर किसी क्लब के और बगैर किसी एसोसिएशन के सब उनसे प्यार करते हैं और सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में यहाँ पर आए हैं। तो वंस अगेन मुनीर साहब को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी का फख्र है। थैंक यू वेरी मच। मुकर्रीन का कहना था कि कौंसलर मुनीर अहमद का शुमार भी ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एलिंग बारो के पहले पाकिस्तानी डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। तमाम जो मीडिया के लोग हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, बावजूद इसके कि हमारे में आपस में भी कुछ इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम मुतफ़क़ हैं कि मुनीर साहब ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से चंद ऐसे लोग हैं ख़ास तौर पे वेस्ट लंदन के एरिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी तरीके से कम्युनिटी को तरक्की दे रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्लोली एंड स्टडी, बगैर किसी से लड़े झगड़े और कोई ऐसे तनाज़े में पड़े बगैर अपना एक नाम पैदा कर रहे हैं, कम्युनिटी की इज्जत कर रहे हैं। और हमारे इस मौके पर हाजरीन से गुफ्तगू करते हुए कौंसलर मुनीर का कहना था कि उनके लिए एजाज की बात है कि वो एलिंग बारो के डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। वो कोशिश करेंगे कि तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलें और उनके मसाइल हल करवाएं। मुझे फ़ख्र है कि हम इकट्ठे आज यहाँ इफ्तार कर रहे हैं। यहाँ आज इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से मुलाकात करना और आपके साथ
افطار ڈنر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور میں تمام کمیونٹی کا جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے، تمام ایلنگ بارو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کمیونٹی کو سرو کر سکوں۔ یہاں ایلنگ میں ہر کنٹری سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، یہاں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ تو ہمارا جو ہم پاکستانی اوریجن کے میئرز بنتے ہیں، ہم کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں اور تمام کے ساتھ ہمارا رویہ ایک ہو۔ تقریب کے شرکاء نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی سیاست میں پاکستانی نجات امیدوار بڑی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جس پر کمیونٹی کو بے حد فخر ہے۔ منیر بھائی کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، ہمارے ملک کا وہ فخر ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی اور اس عہدے تک پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی ہی ول بی سون بی میئر انشاءاللہ، اور یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور کاؤنسلرز کی ڈپٹی میئر کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جو وہ کام کرتے ہیں اور مسئلے سالو کرتے ہیں سب کے لیے۔ ڈائیورسٹی از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بروکن فیملی، poor education, low employment, these are the reason youth has got no place for outlet, youth has got no place to put their point across, so they come on that track and they always try to do the knife crime, and we are very concerned about that. We need to work together, all the communities will work together to challenge this crime. تقریب میں شعبہ ابلاغ سے وابستہ سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ 92 نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ حکومت پاکستان نے PIA حکام کو خصوصی فلائٹس کے ذریعے ملائیشیا کی جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنے والے پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ 92 نیوز بنا مشکلات میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز۔ ملیشیا کے مختلف جیلوں میں قید پاکستانی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور عید اپنے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں گے۔ ملیشیا کی جیلوں میں 300 کے لگ بھگ پاکستانی قیدی موجود ہیں جو اپنی سزائیں تو پوری کر چکے تھے، لیکن ملیشیا اور پاکستان کے مابین براہ راست پروازیں معطل ہونے کے سبب بے گناہی کی قید کاٹ رہے تھے۔ 92 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکومت پاکستان نے PIA حکام کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے ان پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ملیشیا میں تعینات پاکستانی چارج ڈی افیئرز میاں عاطف شریف نے 92 نیوز سے گفتگو میں قیدیوں کی واپسی سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام قیدیوں کو کوالالمپور میں اکٹھا کیا جائے گا، اس عمل میں 7 سے 8 روز لگیں گے۔ حکومت پاکستان کی ہدایت پر PIA کی خصوصی پرواز 18 اور 20 مئی کے دوران ان قیدیوں کو لے کر وطن واپس پہنچے گی۔ ہفتے 10 دن سے انتظار میں ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو وہ پاکستان جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے PIA کے مینیجر کو بھی بولا ہے، ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ PIA کی ہائر اتھارٹی سے حکام بالا سے ایک اسپیشل پلین کا اسپیشل فلائٹ کا ریکویسٹ کریں جو کہ ان مسافروں کو پاکستان لے کے جا سکے۔ اور ہم نے اپنی حکومت کو بھی، وزارت خارجہ کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور اس معاملے کو حکام بالا تک، جو متعلقہ حکام ہیں، ان تک پہنچائیں۔ دوسری جانب قیدیوں کے عزیز و اقارب اور پاکستانی کمیونٹی نے 92 نیوز کے اعلیٰ معیار کے صحافتی کردار کو بے حد سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیاروں کی رہائی پر بھی بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے بنی پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پرتگالی دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے تعمیر کردہ پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا عمل شروع ہو گیا۔ اس موقع پر قائم مقام پاکستانی سفیر سرفراز گوہر کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ سرفراز گوہر کی آمد پر پاک پرتگال ایسوسی ایشن کے چیئرمین محبوب احمد، امام مسجد سید افتخار حسین شاہ گردیزی، عبدالواحد افریدی اور دیگر نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے قائم مقام پاکستانی سفیر کو گلدستہ پیش کیا۔ امام مسجد سید افتخار حسین شاہ گردیزی نے تلاوت قرآن پاک کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور رمضان شریف کے پہلے جمعہ کی نماز کی امامت کی سعادت بھی حاصل کی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
नमाज जुम्मतुल मुबारक के इख्तिताम पर सफीर पाकिस्तान सरफराज गोहर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई मुश्किल काम था जिसे मकामी कम्युनिटी ने इंतहाई अहसन तरीके से सर अंजाम दिया। उन्होंने मस्जिद की तकमील पर मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद भी पेश की और मुस्तकबिल में भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया। मस्जिद की कोई ना कोई मदद करें ताकि मस्जिद का जो है ना वो सिस्टम चलता है। जितनी भी हम कर सकते हैं पर्सनली ज़ाती तौर पे हम आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप हमारे भाई हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, पाकिस्तानी हैं, आपको किसी किस्म का मसला, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई मसला हो, कोई आपको एम्बेसी से रिलेटेड मसला हो, आपको कोई पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट से भी मसला हो जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, हम उनको अप्रोच कर सकें, आपको फॉरेन ऑफिस में मसला हो, आपको सैफ में मसला हो, आपको किसी मिनिस्ट्री में मसला हो, आपको इस तरह कोई भी मसला हो, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, आप मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं आपकी मदद करूँगा। इस मौके पर मौजूद दीगर हाज़रीन ने भी मस्जिद की तामीर पर मकामी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। माशाल्लाह से लिस्बन पुर्तगाल में जो पाकिस्तानी पहली मस्जिद की बुनियाद हम लोगों ने रखी थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिल के रखी थी, उसका आज रमज़ान अल मुबारक में पहले जुम्मत अल मुबारक में इफ्तिताह कर दिया गया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत खुशी पाई। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारक। रमज़ान के पहले जुम्मत अल मुबारक के दिन इस बड़ी मस्जिद का बड़ा आलीशान इफ्तिताह हुआ है और बड़ा अच्छा है जो से इफ्तिताह हुआ है और बड़ी बाबरकत दिन है और माशाल्लाह यहाँ पे हर दीनी मुदारिस और तदरीस और तजवीद का काम शुरू है। हमारे एम्बेसडर आए और मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, 5 वक्त की नमाज का आगाज़ हुआ। रमज़ान मुबारक का बाबरकत दिन था, जुम्मत मुबारक का दिन था और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के इसमें कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा हुआ। जुम्मा शरीफ की नमाज हुई और सरफराज गोहर साहब इसमें शामिल हुए। आज अल्लाह करीम ने हम सबको ये शर्फ अता फरमाया कि आज से इस मस्जिद में 5 वक्त नमाज हुआ करेगी और बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। आपसे भरपूर ताउन की उम्मीद है, अल्लाह करीम से उम्मीद है कि आप सब इस कार खैर में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करेंगे। तमाम अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाया करें और तावन किया करें और यहाँ पर आकर अपने तमाम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। यहाँ पर जो जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के दीगर कम्युनिटीज़ में भी मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो तमाम अहबाब के लिए ये एक कम्युनिटी सेंटर भी है और ये इकट्ठा होने की एक जगह है। तमाम अहबाब जो है वो ज़रूर तशरीफ़ लाया करें। दीनी तदरीस का तो आगाज़ हो चुका है और साथ आगे इंशाअल्लाह ताला उर्दू की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो इस मुबारक महीने की बरकतों से इसी रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बरामदोआ में जहाँ पे पहले सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ाई जा रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम जो है वो बाजमात नमाज का भी आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर सरफराज गोहर को अपने मसाइल से भी आगाह किया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कम्युनिटी के मसाइल को फौरी तौर पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के कौंसलर जनरल आमिर परवेज़ के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के कौंसलर जनरल आमिर परवेज़ के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी नूर हबीब शाह ने की। ऑल पाकिस्तानी ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रूस के जनरल सेक्रेटरी जवाद अहमद सुलहरिया समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल आमिर परवेज़ का कहना था कि रूस में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एहतराम रमज़ान के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में मुकर्ररीन ने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक दीगर अफराद ने इस बात का अदा किया कि वो पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए अमल पैरा रहेंगे और मुश्किलात को बाहमी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा कि तकरीब का मकसद रमज़ान के बाबरकत महीने में मिल बैठना था और बाहमी अमूर पर मिलकर गुफ्तगू करना था ताकि मसाइल को एहसन अंदाज में हल किया जाए। रमज़ान की निस्बत से हम चाहते थे कि कम्युनिटी से मिले और हमारे जो कलेक्टिव इश्यूज़ हैं उनको हम बैठ के ज़रा डिस्कस कर लें। माह रमज़ान का मौका है, सलात भी साथ कर लें, तो अच्छा रहा। I think it was a good cross-section of community that came over today and we were able to discuss quite a few things. Thank you. तकरीब में शरीक दीगर शुरका ने भी सफारत खाने की काविश को सराहा और कहा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहां मिल बैठने का मौका मैसर आया, वहीं पर बाहमी अमूर के हवाले से भी बातचीत हुई। आजकल ज़माने में जो कुछ चल रहा है नफ्सा नफ्सी, उसमें हम ये एक प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा देख के
دل کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً اس سے آپ نہ صرف ایک دوسرے کے اندر نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں بلکہ ایک اچھے پیغامات بھیج رہے ہیں. جس طرح ایک گلدستے کے اندر پھول ہوتے ہیں، اس طرح آج تمام پاکستانی یہاں پر اکٹھے تھے. یہ لگ رہا تھا کہ ایک گلدستہ ہے جس کے سارے پھول ہیں، بغیر یہ نہیں جانتا تھا کہاں سے ہیں ہم کون ہیں، لیکن ایک بہترین ایونٹ آرگنائز کر کے ایک کمیونٹی کے لیے بھی کیا گیا. اور سیکنڈلی ایک اور بات جو میں آج کی تقریب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا. تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی. متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ میں شارع الواحدہ پر پاکستانی کھانوں کے ریسٹورانٹ التہذیب کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پاکستانی کھانوں کا مزہ لیا. التہذیب ریسٹورانٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا احوال جانیں گے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. پاکستانی کھانوں کے دیوانوں کے لیے خوشخبری. شارجہ میں شارع الواحدہ پر التہذیب ریسٹورنٹ کا افتتاح کر دیا گیا. ریسٹورنٹ کا افتتاح پی ٹی آئی یو اے ای کے مرکزی رہنما حاجی میر حسن نے کیا. التہذیب ریسٹورنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے کھانوں میں گھر جیسا مزہ تھا. مہمانوں نے کھانے کے ذائقوں کو بے حد سراہا. پاکستانی کھانوں کے لیے ریسٹورنٹ کے مالکان نے اسپیشل شیف کراچی اور لاہور سے منگوائے ہیں. اس ریسٹورنٹ کی خاص ڈشز میں مٹن کنا ہے جسے پتھر کی ہانڈی میں تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی حلیم اور پلاؤ کا بھی کوئی جواب نہیں. ریسٹورنٹ کے مالک منور عبدالحق اوان کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہاں پاکستان کے روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایک بار جو اس ریسٹورنٹ کا کھانا کھائے گا وہ بار بار آئے گا. جی پاکستان سے اسپیشل کوک ہیں ہمارے، ایک کراچی سے ہیں، ایک لاہور پنجاب سے ہیں. مشہور ڈشیں جو ہے ہماری سجی ہے، مٹن کنا ہے. مٹن کنا ہم بناتے ہیں اس کے پتھر کی ہانڈی میں. یہ دو چیزیں ہماری اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے پاس تقریباً لوکل بھی آتے ہیں، عمانی بھی آتے ہیں، اور مصری، لبنانی سارے ہی آتے ہیں ہمارے پاس. ہمارا کھانا ماشاءاللہ پاکستانی کھانا تو سارے نیشنلٹی جتنی بھی ہے سب لائک کرتے ہیں. یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے شارجہ الواحدہ روڈ پہ التہذیب کے نام سے. میسج یہ دوں گا کہ ایک بار ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر بیٹھے اور آپ کو انشاءاللہ گھر جیسا ٹیسٹ دیں گے. تقریب کے مہمان خصوصی حاجی میر حسن کا کہنا تھا کہ وہ دعا گو ہیں کہ یہ ریسٹورنٹ خوب چلے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. آج جس ریسٹورنٹ کا افتتاح ہوا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور کھانا بھی بالکل ٹیسٹی ہے. سب بندی تعریف کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو بالکل پریزنگ کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ اس میں برکت ڈالے اور رزق حلال نصیب فرمائے. مہمانوں کا 92 نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ کا کھانا بہت ہی مزیدار تھا. بریانی، حلیم، چکن سجی سب کھانے لاجواب تھے. میں تو یہ کہوں گا اٹس اے گریٹ انیشیٹو ٹورڈ سکسیس، اور میں مبارکباد دیتا ہوں منور بھائی کو. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں. مجھے تو سب سے پہلے اس ہوٹل کے جو اونرز ہیں ان کو بہت مبارکباد دینی ہے اور کہنا ہے کہ بہت عمدہ جگہ پہ عمدہ کھانا کھلایا ہے سبھی لوگوں کو. منور بھائی کی بڑی کوشش ہے اور انہوں نے بڑی کافی سے اس محنت کے ساتھ اس کو بنایا. اور جو جہاں تک کھانوں کا تعلق ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے اور بڑی ٹیسٹی بنائے ہیں انہوں نے. خاص طور پہ بریانی، چکن ٹکا اور جتنی چیزیں اس وقت تو بہت لذیذ بنی ہوئی ہیں. تقریب کے اختتام پر شرکا نے ریسٹورنٹ کی ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر انتظامیہ نے تمام مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، شارجہ، متحدہ عرب امارات. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.